রথের দিন একটি বিশেষ কাজে চলে গেছিলাম মন্দিরে। একটা বান্ধবীর বেবির মুন্ডানের রিচুয়ালস ছিল, যেহেতু রথের দিনটা একটা বিশেষ শুভ দিন। এটা ছিল মন্দিরের ভিতরটা। মন্দিরটা কিন্তু বিশাল বড়, আর এই মন্দিরে সব রকম দেবদেবী আছেন। তবে এটা বেসিক্যালি দুর্গা টেম্পল নামেই সবাই আমরা জানি। তো আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটির মাধ্যমে মন্দিরটা আর এই রিচুয়ালসগুলো দেখাবো। কমেন্টে আপনারা জানাবেন আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ। এই ভিডিওটিতে দেখাবো এখানকার পুরোহিতেরা কিভাবে পুজো করেন। भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं सवहिवन्त्राशुचि जल्पीरात्मनीयम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। आत्मनीयं समर्पयामि, दीपं प्रदर्शयामि। लक्ष्मी माता जी का ध्यान करें। ओम अक्षराध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि जा पठे शृण्वादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरंदराभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं सवहिवन्त्राशुचि जल पिएंगे। ओम माधवाय नमः। केशवाय नमः। नारायणाय नमो नमः। ओम माधवाय नमः। केशवाय नमः। नारायण Yeah, baby. এটা মন্দিরের বাইরেটা। এখন আমাদের সমস্ত রিচুয়ালস কমপ্লিট।